c'est ça? Hein? Wanjin waktu penjual sif jani rubat. Boy. Esta masih sih tedagan malipus. Hah? Malipus. Meninggal ini mana sih? Aku anggal muda mana? Itu tidak bisa waktu pribadi, fakat. أي تعملنا يروح صادمنا. ما عندنا. عندك إذا كنا هنا. هاي. بس لأنه لا. كرمة. يو. هذا هم كذا. كل قطم كذا. أبتي كنت حياها مل ما عتسلموا عنها ما عتي. وكذا ولا ما روح حال منا ما لو نسكنا. لا يحكمنا ما يرد يمضون بتحرك. أيوه. نفاس يتوجه. شرط لله وشرط حول. أنت شعيت خايف. شرط ور لا شرط قمي ولي. أشكال أنا بعت له هذي. أشكال أنا نوصل ما قد نوصل. كم بالحضر حتى بتي لا. بتي كل لا سو هنا هون الشارع. يا أخي بخلت الشارع شوي. Il fait 46 degrés à Galafi, à la frontière entre l'Éthiopie et Djibouti. Comme chaque matin dans ces montagnes de basalte, les migrants affluent. Et comme souvent, ils n'ont pas eu de chance. منو كويس من هناك شنو سجر من هناك شنو من يفلق بيرنهم فلقت بك ستاج أو أردت شبر ولا هون بيانسم يللو ولا عندي እኛ ሸፍነዋል በቃ አንድ ሰው 500 የነበረው 10 ብር የነበረው ሁሉ አሁን እንዳለ ተማጣው አዎ አሁን ተመልሰዋል እዛ ጋር ነው ያለው ታምጥና ሀድም ወጎፍ ማተታቢ አባራኒ ቢያ አብራኪት ቢያ አክቲቭ መጎ ከማትን በርናም ያገዳና ዱጉ ከማትን በር ቲቲል ቢያና ታማይ ኦ ገባያ መጋላ ከዳ ለይዒን ህመክራዋ መሪሊልና ዳማቻን ሐመዱሽ ቶምራ ኦ ገባያ ባሲቴን ኪምቤና ካተታ ተማከና ነው ከከና ዱሩ አዲ ባርጋዱ ኮድ ሊቢት ታና ኦ ገባያ ሱና መሪኒ ሩባናኪ À Galafi, sur le territoire de Djibouti, les migrants éthiopiens arrivent chaque matin. Ils font vivre l'économie locale, tout au long d'un voyage qui débute ici et doit les mener 2000 km plus loin, en Arabie Saoudite. Un périple risqué qui les contraint à traverser le Yémen plongé dans la guerre civile. ያው የቤት ውስጥ ነው የሚወጣ ነው በችግር ነው ሌላ አይደለም ለችግር ነው ለስራ ነው ለማገኘት ነው እንጂ ያው ኢትዮጵያ ሁሉ በስደተኛ ሆነው በማጣኔ በሌላ አይደለም ለማገኘት ነው አሁንም ስራ ታገኘን እንሰራለን ጅቡቲም ሆነ ማለት ጅቡቲም ደግሞ አሁን ወደ ሳውዲም ሆነ ብንሻገር ሰርተን ብር ከኢትዮጵያ ማንም ሰው አይልክልን ማናገኝ በራሳችን ቻንስ ነው ፈልገን Près de la route qui mène des montagnes à la mer repose un groupe qui marchait depuis 4 jours. Ils ont loué aux habitants du coin cet enclos pour la nuit. Pour eux, le voyage se négocie étape par étape. Ce sont les Oromo, les migrants éthiopiens les plus défavorisés. Quand il était passeur, il en a transporté des milliers. Lucien nous dit pourquoi tous les migrants ne sont pas logés à la même enseigne. Il y a un réseau court et un réseau long. Le réseau long, ça commence de l'Éthiopie jusqu'à
en Arabie Saoudite. C'est par recommandation. Les Tigrés et les Amaras, ceux-là, la plupart des chemins, ils traversent en voiture. Et c'est vraiment, ce sont les grands trafiquants qui arrangent leur transport. Les réseaux courts, ce sont les réseaux des Oromos. Par contre, les Oromos, ils n'ont pas assez de moyens. Ils ne se permettent pas de prendre des voitures. Et donc, souvent, ils traversent à pied. Tout ce chemin, ils font à pied. Les Oromos voyagent en groupe. Les rencontres se font au gré de la migration. Ils ont 16, 17 ou 25 ans. La plupart ont arrêté l'école depuis longtemps. Certains viennent de la quitter. Cette route qui va de l'Éthiopie à l'Arabie Saoudite, en passant par le Yémen, certains migrants l'ont déjà parcourue. Ces aventuriers qui bravent les camions n'en sont pas à leur première tentative. Recalés sur une des étapes, pour eux, l'exode a pris la forme d'une boucle, un circuit à recommencer. ራብ ሙሃጦም ስንታልፎብን የመጣ ነው ግን የመለወጥ ባህሪ የለም ነው ምንም ዋጋ የለውም እኛ መንገድ ያወጣውና ሂጄ ታገኝሁም አገኝሁ ካላገኝሁም ልሙት ነው ሌላ የለም ረድሚዋ 22 20 በላይ አልፏል 25 22 እና አላህ ይላፍ ገና ነች ያገሯ ነች በውሃ ልማት በጋላፊ ማለት ከዛ በዛ መጣን በመኪና መጣን እዚያ መኪና ደግሞ እዚህ ወዲያ ወረደን ከዛ በእግር ደግሞ ትንሽ መጣ እዚህ ድረስ ወደቀ በጣም ደከመ ሞተ በረሃ በጣም ነበረ እዚህ ወደቀ ሞተ ሲወድቅ በሽቅ ወጣው እናንተ ፍለጋ እናንተን አገኘው መጣው ጉዞዋ ወደ ሰው ይልከ ነበር ወደ ትደርስ ሞታች Chaque année, des centaines d'Éthiopiens meurent dans le désert de Djibouti. La route qui les mène vers le Golfe plonge ses racines dans une histoire tragique et séculaire.
C'est à peu près la même route. Hein. Les esclaves venaient de l'Éthiopie. L'esclavage venait de l'Éthiopie, allait vers le Yémen et surtout l'Arabie saoudite. Et les migrants, ils arrivent à Djibouti, et de Djibouti, ils sont pris en charge par les trafiquants sur Obok. Là aussi, ils attendent le moment propice pour traverser le détroit du Bab el-Mandeb et arriver au Yémen. Le point de passage entre Djibouti et le Yémen se situe à Obok. À la nuit tombée, les migrants sont convoyés vers les plages de la mer Rouge. Chaque soir, ils sont 1 millier de migrants à attendre dans l'obscurité le départ pour le Yémen. Natifs des plaines de l'Éthiopie centrale, ils n'ont pour la plupart jamais vu la mer. Pour ce voyage, les passeurs leur fournissent le moins d'informations possible. Lukaan karaa kiiloomeetira meeqa lukaan yaa dhufne luyti ta'e fufuun dhukkubdi nuti unu ammaan tana san gubbaan qilleensa keessa nu kaanii qilleensi ijatti huuba nu guuraa jira yoo gaarabbumatti iyyanne malee nama itti iyyannu sin qabnu yoo dandeessan. Obok est la région la plus pauvre de Djibouti. Le commerce de la migration prospère sur cette misère. Les passeurs sont très jeunes, ce trafic est leur seul moyen de subsistance. Ici, les trafiquants, ils sont payés par le nombre de têtes. Donc tout le monde veut envoyer le maximum de personnes. Mais sur la mer, il n'y a pas de pitié. Tu prends un bateau qui prend 100 personnes, si tu le charges 150 personnes, le risque c'est le naufrage. Même si on voit les risques, on ne peut rien empêcher, on laisse passer quoi. Et le problème, c'est qu'on voit les gens, la souffrance. Et à un moment donné, ça pèse lourd.
ayyenuti erga gandayaan torbee sadi caallee jirra beete beeloynee dheebonnee miilaanosoo yaanu halkaniif guyyaa walitti yaanu bakka hunnu jalaadhumaa nama akkanumatti as keessa keenyee biyyee marra deebisaa yaadhumna jechuudha. Numaan dalagadhaaf hin deemu dalagadheetumaan harkadhaa. Dalagadheetumaan ka hisaabaaf hin deemanii jijjiira. Au sud Yémen, les migrants pénètrent dans un univers régi par le règne des tribus, loin de toute autorité centrale. Le commerce migratoire s'organise ici presque au grand jour, comme dans ce camp situé en périphérie de la route côtière. والله هذا بعض الأحيان يقول كثير بعض الأحيان يقول قليل من قدام الحرب كذا. والله ذي رايحين مسافرين ذي طالبين الله مسافرين يدوروا معيشة ونحن نعيش بعدهم هكذا يعني هذا هو. À la nuit tombée, le trafic reprend de plus belle. C'est un balai continu de camionnettes pour organiser l'arrivée des Éthiopiens. Certains villages reçoivent jusqu'à 5 bateaux par nuit chargés de 100 à 300 passagers. On les aperçoit dans les phares des pick-up. Sur la route, un restaurant. Après bien des épreuves, les Oromos en sont réduits à mendier les restes. La plupart n'ont pas mangé depuis plusieurs jours. Au-delà de la faim et de la soif, un autre péril guette les Oromos. Sans protection, sans argent, ils deviennent au Yémen des proies pour les mafias locales. C'est le stade ultime de la traite migratoire. في اليمن
من يعذبون أنا وما شفت واحد اللي يعذب ناس اليوم يروحون من بلد من طريق اللي يشوفون الحرامين صاحب البلد يمسكون يقول ممكن هذا تعذيب ورموا ما أحد يخرج على اتفاق اليوم يخرجوا على يحسبوا لجبوت حق السفينة يخرجوا هنا يمشوا في الطريق يحصلوا واحد يمسكوا بالقصد يشيلوا الخوش يقول حول تمشي هذا التعذيب وما عنده معه زلط ويقول حول هذا ضربة تعذيب. Les migrants oromo rackettés et torturés sont très nombreux. On les trouve tout au long de la route qui mène de Ras El Hara vers Aden. هذه بشام مشاور يتسقيوت فاطم مراب دولا تدبدب ያለው ራሴን ያዞረኛል ኩልበቴ ስድስት ወር ተደበደብኩት ተሰቃየሁት 6 ወር ውሃጥም በራብ ራሴንም ያመኛል ያዞረኛል ኩልበቴን ኢትዮጵያ እንደመጣ ማለት አበሻ ነው የመጣኝ አበሻ ነው የመጣኝ ይሄ ብቻ አይደለም ብዙ ማውራት ተሰቃየሁ ብዙ ስቃይ አይቻለሁ 5 ወር ታስሬያለሁ መሻወርስ 5 ወር ተደብድቤያለሁ ጉራ አዎ ብር አንጣ ብለው ብርም አልተላከለኝም 5 ወር ተደበደብኩኝ 5 ወር ሐዋላ አንጣ ብለው ደብድቦኛል በጣም አሰቃይተውኛል በዱላ ተደበደብኩት ተሰቃየሁት በዱላና በጎማ ወትበሽው በብረት هذا اللي عذبوه التجراي يحصل الأورمو يعذب القبيلة من زمان التجراي يحصل الأورمو يعذب Pour contourner les nombreuses lignes de front qui balafrent le Yémen, les migrants empruntent de longs détours. Ceux qui parviennent jusqu'à la grande ville du sud atterrissent le plus souvent dans la rue. Ce sont les recalés de l'exil. Ils n'ont pas les moyens d'aller jusqu'en Arabie Saoudite, à 1000 km d'ici, et ne peuvent non plus rentrer en Éthiopie. Pour ces Oromos, le chemin de l'exode finit en cul-de-sac. Si une majorité d'Oromos ne dépasse jamais la ville d'Aden, certains ont vu leur rêve échouer sur les derniers kilomètres de leur périple. L'hôpital d'Aden recueille de nombreux migrants blessés à la frontière entre le Yémen et l'Arabie Saoudite. Suudu manda kadai teman fayana aceti konjira, torunnya tinjira maida dagingnya. Kata makai sesmeti, kata makai segatai, waunda agar, kata makai semeti gatari. Shiga amma aceti yo biya kaya kalte malbot. Abu ayat tu kufaga malibor, mau warna ayat tu kufa. Ya si Saudi astai semalam warni ada sih. Permainan beragam mana?